Sarikaham tei Buishuni Kakaham Yafaro Tini third time state level Buishu Panda 2025 Sini Kanchanpur subdivision area ni Bishingo Ratan Mori Memorial Ashram School ni school ground to one day niungai sini abo festival ang belai ke hambai marebo sini organizer okno Bro Socio Cultural Organization hai kaba BS ku rokno tini oro sini nograyungai fai sopojak sini borong menang President BS Kuni Santi Roy te fai sopojak sini Santi Bazar Assembly Constituency South Tripura ni sini Honorable MLA Ata Pramod Riyang te borong menang sini orang local norok ni jotoni khasuksa sini Honorable MLA borong menang Ata Philip Kumar Riyang te fai sopojak sini Honorable EM TTIDC ni borong menang Babaranjan Riyang te borong menang Honorable EM sini borong menang Jog Doli Riyang te Honorable MDC TTIDC ni Ata Bhumika Nanda Riyang te Kharoksa sini MDC oro local nino Solendranath bini boktobo chungkhanaka te borong menang sini ex MLA Ata Rajendra Riyang te borong menang sini Santi Ranjan Riyang Honorable ex Council of Chairman TTIDC te borong menang sini Honorable ex Minister sini borong menang Ata Prem Kumar Riyang te borong menang sini Honorable Vice President of BSco Ravindra Riyang IS te oro nograi tongo sini Honorable MD Managing Director Tripura Natural Gas Corporation Limited ni TNGCL Sejukto Suresh Chandra Riyang te oro nograi me Faisal Pajak sini ex President Regional Committee BSco Nidiram Riyang te borong menang sini para Chaudhary Rajendra Riyang te Faisal Pajak amchai ni joto okra chakra te media friends rokno bahaino balaikeno hambai maya foro buishuni ongoi te jara bangla nobobosno jara palainai khana salcha soni salcha tongkhangkeno bangla nobobosho phaitongo bangla nobobosno ongoi bo balaikeno hambai te kaisa tini salon kangka jara Christian rokni bagai bahaino Palm Sunday bodoi tini Palm Sunday aboni bagai bahaino jotono khakaham te khulumaya foroi ang asuk kolok sagla sini kabang ma respected dignitaries rok balai valuable speech naraka important kok saka jotono sini society na base klayoi te sini community na base klayoi agami generation no sungbahi sini abo Bro Socio Culture Organization e bisingtioi sini community no te bahike Beskanga upgrade khainai banotino chung salaikya abone bagai ang asuk kolok jara nagla sini cultural program tongo whole night bodai sini cultural program ong night abone bagai tabo furai sini speech program pai khangkai sini prize distribution ro tongo na abone bagai ang asuk kolok kok chagla taklai be ingkai bisikai tham aboni sekango sengoma hai program rok seng khailai malaya taklai no seng taklai bengkai 3 বছর চলেই tongo BS ko ni bisingtioi Buishu festival abo sara Tripura simia sini Assam state of haino jotonisle borong ni tamahin Assam government abno beleke respect ro borok ni Assam sarkar ni ongoi biju utsav abo jotonisle kotor Assam sarkar ni bahaino te sara Tripura sini maximum community rokno Buishu palai tongo
मियाफ्रो त्रिपुरा कम्युनिटी ने अंगै 23rd बुइसु उत्सव अब करबोगो बर खलाइजाखा आरो सिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बो थांगो तेसिने ऑनरेबल EM साहेब तंगो आं निजेबो थांका तिनिबो हायनो साकमा रकने 4 days नि बगै तिनि बरकने बुइसु अब तिनि उद्बोधन अंगो साप मनोगो सारा त्रिपुरावनो अब बुइसु अब पालाय जगै दंगो अबनि बगै जों बलायकेना तंथगो अब हायसिने तमहेन ओन कम्युनिटी ने ओन ट्रेडिशनल जसिने कल्चर जसिने हुकुमो मुकुमो अबनो जों बसकांगो राखगै नमा थांनाय जरा फ्रॉम द बिगिनिंग अब बुइसु पालायनानै बागै जरा इनिशिएटिभ नानै रखनो आं बेलायकेना एप्रिशिएट माख्लायो आं बेलायके पर्सनली अंगे हामबायो फरो ताक्लायने बा दिनैनि अ बुइसु सिने फेस्टिवल अबनो ऑन बिहेव सिने TRP and PTG डिपार्टमेंट ने अंगै हैकबा सिने स्टेट गवर्नमेंट ने अंगै दिनैनि अ प्रोग्राम ने पर्पस डिपार्टमेंट ने सिने डिपार्टमेंट ने अंगै 1,50,000 आं डिपार्टमेंट ने अंगै दिनैनि प्रोग्राम ना स्पॉन्सर खायनाय अब सिने प्रपोजल लेटर बो सगैजाकानि डिपार्टमेंट ने थानेवा अबनो स नरने प्रोग्राम पाइमाने यागुलनो जों अबनो सैंक्शन खायै सिने ऑफिस खलो कांकाय जों अबनो इनिशिएटिभ नावै नरकना नरने थानेवा अबनो जों याफारि रनाय ठीक ऐसा को कांकाय तासिंगा सिने ऑनरेबल EM साहेब ते MLA साहेब रगो बलायखेना आ टॉपिक ना इंपोर्टेंट दुई साइ थांलायके सिने तमहेन ड्रग्स अबनो सिने सोसाइटी ने बिसिंगा अबनो स्टॉप मा खायनाय अबनि पर्पस PTG डिपार्टमेंट ने अंगै जरा NGOs तंनाय र बा BS को फनो नरखना अबनो इनिशिएटिभ नावै मानो जे ड्रग्स अबनो मथांना ने बागै एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपिंग प्रोग्राम अब खलायथानेबो सिने डिपार्टमेंट ने होयते फाइनेंशियल अबनो जोंनो रखनो जों सुबानाय जरा NGO तंनाय र स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तंनाय र बा यूथ ऑर्गेनाइजेशन तंनाय र जदि अबनो इनिशिएटिभ ना खांकांकाय प्रपोजल डिपार्टमेंट ने थानेबो रिखांकाय जों अबनो ऑन बिहेव ऑफ डिपार्टमेंट PTG डिपार्टमेंट ने अंगै जों अबनो नरकनो सुबानाय बागै जों चाइटकनाय तागलायो बेलायखेना सिने गुड न्यूज PTG डिपार्टमेंट ने बागै राज्य सरकार ने होयते जों सिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जों बेलायखेना हामबाय मारुओ तागलायनो हायेस्ट त्रिपुरानि इतिहास ब्रू कम्युनिटी रकने फेयर फेस्टिवल ने बागै हैकबा ब्रू कम्युनिटी रक फेस्टिवल खलायथानेबो स्टेट गवर्नमेंट ने अंगै बजेट नारुजाखा 12 लाख हैकबा 12 लाख टाका अब तागलायनो जतनिसले गोबां लाइ थांगांनि सोलाय सो अब सिने PTG डिपार्टमेंट ने जे सिने कल्चरल प्रोग्राम खलायथानेबो जों अबनि फान्नो अबनि पर्पस जों यूज खलायमानाय तेगैसा जों इनिशिएटिभ नावन नानाने बागै जों वान सगलायजा जरा सिने हजागिरि डांस खायनाय र बा हजागिरि डांस पार्टिसिपेट खायनाय र जों होल स्टेट नि बिसिङावनो एवरी डिस्ट्रिक्ट वाइज जों कलेक्टिव खायै जों बरकना सिने डिपार्टमेंट होयते स्मॉल कुपन जों बरकना चुबानाने बागै बा असिस्टेंट दोनाने बागै आबो सिने डिपार्टमेंट होयते बसकांगो जों सालायनाने बागै जों एजेंडा नारकजाक दंगो तेगैसा कांकाय सिने सिने प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होयते जों रिसेंटली जों तमहेन विभिन्न डेवलपमेंट एक्टिविटीज ने बागै जों फंड मानजाक दंगो आबो बहायनो कांचनपुर सब डिविजन ने बागै बा कांचनपुर विधानसभा एरिया ने बागै सिने खाकसां खुम्बा दे ना तमजने कायसिया प्राइवेट स्कूल दंगो आ प्राइवेट स्कूल न सिने PTG डिपार्टमेंट ने होयते न संबरंगनो स्कूल मेंटेनेंस खायनाने बागै 50 लाख ऑलरेडी सैंक्शन खायजा अब कयेक दिन बिसिङावनो फंड रिलीज खायनाय आ खाकसां खुम्बा जे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल तमाने आबने डेवलपमेंट ने पर्पस आबने यूज खायजाकनाय तेगैसा कांकाय त्रिपुरानि इतिहास जों अमनो पहिला PTG डिपार्टमेंट सिने यागो साल गदुंमा सिने यागो तमाने बिसिङाव फनो जों अमो हाई स्कीम जों मान्याखौ दाबो सिने PM जन्म नमने बिसिंगो मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर हैगबा MPC
sini sara Tripura bagai 50টা जों proposal rohormane bisingo thangnai ortho bochoro जों 30টা sanction manka tabuk recently government of India hoite जोंनो तमाय instruction खायजाका 50टा no sanction manka 50टा no tender processing खायै abone war no abone start खायनानै the fund immediate borok जोंनो release rohanai multipurpose community center abo 50টা sini Rian habitation Bru community ni bisingo ba Bru community bisingo no abo multipurpose community center khlaijak nai aro jagabo Ongobadi center tongnai primary health center tongnai ba aboni kaisa sikonsa ni 100 seat ni khlai aro conference hall khlaijak nai aro water ni facility tongnai toilet ni facility tongnai bebak electric facility tongnai abo hai khlai 50টা multipurpose community center khlaijak kha aboni bagai जों government of India no belai hambai maru tabuk जों in total sini PM janmo nongmani bisingo 23,000 within 3 years ni bisingo ba 2 years ni bisingo 2 years ba 3 years running asli ni bisingo no जों 23,000 in sara Tripura Paka Nox namnane bagai जों sanction manka kebuba abo first installment complete kebuba second installment complete kebuba third installment complete jara geotagging khlaye kam paijak rok gangkai barak third installment complete ongkha ba second installment complete ongkha ta maximum no sung chini thanewo 23,000 sung puila sanction man thanewo asuk jorate samung khlaijagi tongo chini PTG department chini yagoman manewo abo kaisa chini laibumati itihas kintu PM janmo nongnani sikango every year only 200 300 hekaba 3.5 hekaba 2.5 asuk semester paka nok tangan bagai fund mano te sanction dejago kintu PM janmo nongoi tabo जों within 3 years ni bisingo जों प्राय 23,000 ni sakao जों house jara eligible tongnai rok jara needy family jara income ni kuno lama kore BPL category ontodoy category borok ni bagai paka nok tangai tongo ebong baki je sini census khlaye jara sanction manyako ba jara tomai paka nok tanane bagai jara fund phayo borok na bahaino baskan ni sini of present financial year ano sini government of India hakaba tribal welfare department by जों kok salai tongo baki immediate abo जों sanction mani thangnai baki tei sini kwbangma activities abo tongo जों sini chief minister Rabat mission ni bisingtiयै prai 600 जों taklaini present financial year जों sini state government hoite PTG department जों sanction manka 600 target 600 beneficiaries जों reimanai every tier division 200 khlai abo distribution khlaijak kha ba khlaijak nai abo jara patta holder rok jara patta tongnai rok borok no जों khlairajak nai chief minister Rabat mission ni bisingti teikaisiang kangkai sini recently no जों प्राय 70-100 student no जों masono haikaba mas ni sikang jata March ni 31 tarik ni sikango no जों abona initiative naboi 1700 abo Tripura ni itihas one time financial support jara college pore tongai ro jara bibhinno professional course pore tongai ro borokna जों department hoite khlaiye borokna financial जों subajakha scholarship ni scheme tei khlaiye baki sini taklaini sini orthobochoro जों plantation ni bagai previous जों manka 1 crore taklaini wang kangkai 2 crore khlaiye abo sini budget narak jakha abo 2 crore जों sini 3ta tier division abo distribution khlaijanai abongka chief minister Rabat mission ni bade separate abo plantation ni budget plantation जों abo khlaini bagai abo sini budget जों narak jakha baki kwbangma PM janmo ni bisingti samung tangjagai tongo ang kobongnai sini respected joto sini MLAs ba EMs ba sini MDC tongai ro norok ni thaneobo sini road ni construction ni samung cholenai tabo baskango bibhinno construction ni samung ni khetreo norok bahaino
जे PTG डिपार्टमेंट होते जे प्रोजेक्ट वर्क ऑनगोइंग होई तंगमाने वो नरक बहाइनो कॉर्पोरेशन खाइने अब जाते प्रॉपर्ली स्मूथली जाते काहम क्लाइ गुड क्वालिटी नि सामंग जाते खाइयो सिने रियांग हैबिटेशन एरिया वा रियांग कम्युनिटी नि बिसिंग जों आबनो आगामी लॉन्गटिविटी जों आबनो यूज खाइमने नि बागै जों जतन कॉर्पोरेशन खाइलेना ते आसे ककलक सागला तिनि जेहेतु फेस्टिवल से अब डेभलपमेन्ट एकगना सालाय गांगांकाय अबुं सानानि नांगोना अबुं सावैमना पाइलैया आबनि बागै जतनना आं बेलायखनो खाखामते हामबाय फरो सिनि अमहाय कम्युनिटी नि बिसिंग आं लरना एप्रिशिएट मा खायो तिनि अर जरा सिनि डिग्निटारिज फाइनाइर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नि बिलोंग खाय अर फाइका किंतु कंट्रोलिंग खाय इनविटेशन खायनाय अंका ब्रू सोशियो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ओनली सुने तमाइन NGO रक सिमिनो सिने तिप्रासा रखना यूनाइटेड मंचवा आचुग्रनाने पावरफुल अंका नरक आगामी दिनबो नरक ने थानेबो सिने गवर्नमेंट ने अंगै जों नरक न चुबानाय नरक न संलगेरनाय नरक ने ऑर्गेनाइजेशन तेबो स्ट्रांग अंगदि नरक ने ऑर्गेनाइजेशन तेबो कम्युनिटी ने थानेबो तेबो काहाम क्लाइ सामंतांदि जों नरक नि लगेबो तंनाय अमसक कचरैनो अनि अक किसिजा सामानेबो आं अरन मथाका अपुं जों सिनि कल्चरल प्रोग्राम नि बिसिं ते क्लाइ जों एन्जॉय खाइलायनाय जतना एन्जॉय खाइदि ते कैसे गंकाय सामंग हामिया मेला हंकांकाय जों पद्रि पर तंथगलायो किंतु ओभार तंथगै थां गंकाय लिमिटेशन क्रॉस होमै थां गंकाय जों देरामं फायो जाते केबो मेला न सित्रारनाने बागै केबो तवान सब्दु जदिओबो मेला बिसिंग जदि अबहाय सामंग हामिया खालायो जेरै मेला न बमंग हामिया दूध नाम खालायनानै देरारनानै के उबान सबै दंगो गांकाय राज्य सरकार पुलिस प्रशासन दंगो आइन दंगो परवर्ती समय जाते अमहाय चेने बिसिंग जाते केबो अबहाय सामंग सित्राता खालायदों अब फेस्टिवल सिने कम्युनिटी नि बागै कम्युनिटी ने तेबो कुचगति सनाने बागै कम्युनिटी ने तेबो स्टैंडर्ड खालायो सिने कल्चर न तेबो मजबूत खायने बागै इनिशिएटिभ नामानिबो जतना कॉर्पोरेशन खाइदि हिनाय अनि कगना कचारै अनि कगना आंगर मथाका जतना हामबाय खर्चा